Hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Pile ଅର୍ଥନୀତିର 50ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ MCQ ଏକ୍ଜାମିନର ଗେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର ହେତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନ୍ସରକୁ ଟିକ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଟିକ୍ କରିକି ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଟିକ୍ କରିଦେବା ପିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିବ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ। ତ ସିଧା ଯିବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାର୍ଶାଲ, ବି ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ସି କେନ୍ସ, ଡି ରବିନ୍ସ। ତାହେଲେ ପିଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା? ୟେସ୍, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତି କେଉଁଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପରିସରଭୁକ୍ତରେ କିଏ ଅଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ, ବି ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ଡି ଜାତୀୟ ଆୟ, ଡି ସାମୂହିକ ବିନିଯୋଗ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ। ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ନୈରାଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ବି ରସ୍କିନ୍, ସି ସୁମ୍ପେଟର, ଡି ମାର୍ଶାଲ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ୟେସ୍, ରସ୍କିନ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନୈରାଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ରିସ୍, ଏ ବି ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ସି ମାର୍ଶାଲ, ଡି କେନ୍ସ। ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ୟେସ୍, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରିସ୍, FRISCH, ଫ୍ରିସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ବି ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ, ସି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍। ତିନିଟା ଯାକ ଲାଗି ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ, ବି ଜାତୀୟ ଆୟ, ସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ତତ୍ତ୍ୱ, ଡି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ କେଉଁଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ୟେସ୍, ଜାତୀୟ ଆୟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାହେଲେ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ବି ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ସି ସର୍ବନିମ୍ନ ହୁଏ, ଡି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ତ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ହ୍ରାସ ପାଏ, ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ, ସି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ୟେସ୍, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକକ ଉପଭୋଗ କରାଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଏକକରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିତୃପ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ବି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ସି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଡି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। 4ଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକକ ଉପଭୋଗ କରାଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଏକକରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିତୃପ୍ତି
क्रमशः ह्रास पाई थाए। 10 नंबर प्रश्न देखा पिले कौन सी द्रव्य को अधिक अधिक उपभोग करा गले प्रत्येक एककर उपभोग मिलता उपयोगिता को कौन कहा जाए उपयोगिता को कौन कहा जाए। ऑप्शन गुड़िक है ए सीमांत उपयोगिता कहा जाए, बी उपभोग कहा जाए, सी मोट उपयोगिता कहा जाए, खाली उपयोगिता कहा जाए। तारे कौन हम ठीक उत्तर होची यस या सीमांत उपयोगिता बोली कहा जाए। 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम ए। वर्तमान देखिए आम 11 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन उपर अच्छी तुम निम्नोक्त केउटी क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रर शर्त नुहे। ताहले ठीक ऑप्शन गुड़िक कौन धारावाहिक उपभोग ए, बी है स्थिर जनसंख्या, सी समजातीय द्रव्य, डी स्वाभाविक मानसिकता। ताहले कौन हम स्थिर जनसंख्या, सी स्थिर जनसंख्या क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रर शर्त नुहे, बीटा हूँ ठीक उत्तर। 12 नंबर प्रश्न मुद्रार सीमांत उपयोगिता किपरि निर्णय करा जाए। ऑप्शन गुड़िक है द्रव्यर सीमांत उपयोगिता हरण द्रव्यर दर, बी द्रव्यर सीमांत उपयोगिता जोग द्रव्यर दर, सी द्रव्यर सीमांत उपयोगिता गुणन द्रव्यर दर, डी द्रव्यर सीमांत उपयोगिता वियोग द्रव्यर दर। ताहले ठीक उत्तर कोटा हम ऑप्शन ए द्रव्यर सीमांत उपयोगिता हरण द्रव्यर दर कले मुद्रार सीमांत उपयोगिता हमको मिली थाए। 13 नंबर प्रश्न ए देखा 13 नंबर प्रश्न कौन रही प्रांतीय उपयोगिता ऋणात्मक हेले मोट उपयोगिता कौन हुए। ए ह्रास पाए, बी सर्वाधिक हुए, सी शून्य होता है, डी वृद्धि पाए। ताहले एठी ठीक उत्तर कोटा हम पिले ठीक उत्तर हम 13 नंबर प्रश्नर प्रांतीय उपयोगिता ऋणात्मक हेले मोट उपयोगिता ह्रास पाए, एटा हूँ ठीक उत्तर। 14 नंबर प्रश्न उत्पादन फलन होउछि कौन। ए कौनसी उत्पादनकारी संस्थार भौतिक निवेश एवं भौतिक उत्पादन मध्य संपर्क, बी जोगाण एवं मागण मध्य संपर्क, सी उत्पादन और परिव्यय मध्य संपर्क, डी उपरोक्त कौनसीटी नुहे। ताहले उत्पादन फलन कौन बोली आम जानीचे पिले 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कोटा हम कौनसी उत्पादनकारी संस्थार भौतिक निवेश एवं भौतिक उत्पादन मध्य संपर्क होची उत्पादन फलन। 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची ए। 15 नंबर प्रश्न कौन निम्नोक्त मध्यरु केउ क्षेत्र में परिवर्तनीय उपादान सूत्र कार्य करे। ऑप्शन गुड़िक है ए चाष, बी मत्स्य चाष, सी खनिज द्रव्य उत्तोलन, डी उपरोक्त समस्त। ताहले 15 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम उपरोक्त समस्त, डीटा हूँ ठीक उत्तर। 16 नंबर प्रश्न ए देखा आम 16 नंबर प्रश्न कौन अच्छी पिले क्रमवर्धिष्णु उत्पन्न पर्याय निम्नोक्त मध्यरु केउटी ठीक। ए ऑप्शन गुड़िक है मोट उत्पाद क्रमवर्धिष्णु हार बढ़ी थाए, बी सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए, सी हाराहारी उत्पाद बढ़ी थाए, डी उपरोक्त समस्त। 16 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम क्रमवर्धिष्णु उत्पन्न पर्याय मध्यरु हाराहारी उत्पाद बढ़ी थाए, यहाँ हूँ ठीक, सीटा हूँ ठीक उत्तर। 17 नंबर प्रश्न क्यों परिव्यय को दृश्यमान परिव्यय मध्य कहा जाए। ऑप्शन गुड़िक है हिसाबगत परिव्यय, बी वास्तव परिव्यय, सी विकल्प परिव्यय, डी अर्थनैतिक परिव्यय। ताहले 17 नंबर प्रश्न हिसाबगत परिव्यय को दृश्यमान परिव्यय मध्य कहा जाए, एटा हूँ ठीक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न देखिए आम साधन मानकर त्याग और असुविधा को क्यों परिव्यय कहा जाए। ऑप्शन गुड़िक है ए वास्तव परिव्यय, बी आरोपित परिव्यय, सी प्रच्छन्न परिव्यय, डी विकल्प परिव्यय। ताहले ठीक उत्तर कौन हम साधन मानकर त्याग और असुविधा को वास्तव परिव्यय कहा जाए, एटा हूँ ठीक उत्तर। वर्तमान देखा 19 नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है जेतेबेले सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठारू अधिक सेतेबेले हाराहारी परिव्यय कौन होता है। ए ह्रास पाए,
बी वृद्धि पाए सी स्थिर रहे डी कौनसीटी नुहे ताले कौन हम पिले जेतेबेले सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठारू अधिक सेतेबेले हाराहारी परिव्ययटा वृद्धि पाए बीटा होची ठीक उत्तर 20 नंबर प्रश्न देखिबा हमें निम्नोक्त मध्य क्योंटी प्रच्छन्न परिव्यय ऑप्शन गुड़िक है ए उद्योक्तांक द्वारा जोगा जाउथुवा परिचालना सेवार मूल्य बी विद्युत शक्ति देय सी विज्ञापन जनित खर्च डी प्रतिष्ठान गुड़ी को सरकार को देउथुवा टिकस ताहले ठीक उत्तर कोउटा हबो पिले 20 नंबर प्रश्नर यस उद्योक्तांक द्वारा जोगा जाउथुवा परिचालना सेवार मूल्य होउची एक प्रच्छन्न परिव्यय एटा होउची ठीक उत्तर 21 नंबर प्रश्न उत्पादनर परिवर्तन सहित क्यों परिव्ययर कौनसी परिवर्तन घटे नहीं ऑप्शन गुड़िक ए स्थिर परिव्यय बी अर्थनैतिक परिव्यय सी सुयोग परिव्यय डी मौद्रिक परिव्यय ताहले कोटा ठीक उत्तर हम 21 नंबर प्रश्नर उत्पादनर परिवर्तन सहित स्थिर परिव्ययर कौनसी परिवर्तन घटे नहीं एटा होची ठीक उत्तर 22 नंबर प्रश्न प्रच्छन्न परिव्यय क्यों परिव्ययर एक अंश ऑप्शन गुड़िक है ए विकल्प परिव्यय बी अर्थनैतिक परिव्यय सी हिसाबगत परिव्यय डी मौद्रिक परिव्यय ताहले प्रच्छन्न परिव्यय क्यों परिव्ययर एक अंश 22 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कोटा हम यस प्रच्छन्न परिव्यय होउची अर्थनैतिक परिव्ययर एक अंश बीटा होउची ठीक उत्तर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न मोट स्थिर परिव्यय और मोट परिवर्तन परिव्ययर समष्टि होउची दुटा मिसेले कोन होबे ए मोट परिव्यय बी हारहारी परिव्यय सी सीमांत परिव्यय डी स्वतंत्र परिव्यय ताहले उत्तर कोन होबो बिले मोट स्थिर परिव्यय और मोट परिवर्तन परिव्ययर समष्टि होउची मोट परिव्यय एटा होउची ठीक उत्तर 23 नंबर प्रश्न वर्तमान अछि क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न क्यों बाजार रे जणे मात्र विक्रेता थामती ऑप्शन गुड़िक है पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार बी एकाधिकारी बाजार सी इच्छाधिकार बाजार डी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बाजार ताहले ठीक उत्तर हम एकाधिकारी बाजार रे जणे मात्र विक्रेता थामती एकाधिकार जनकर अधिकार जोटा आम बुझा दरकार ताहले बीटा होची ठीक उत्तर 25 नंबर प्रश्न चाहिदा और जोगाण समान हेबा अवस्था निर्धारित दाम कौन हुए ताको कौन कह ए स्वाभाविक दाम बी अस्वाभाविक दाम सी संतुलित दाम डी वास्तव दाम ताहले कौन कह पे चाहिदा और जोगाण समान हेबा अवस्था निर्धारित दाम होउची संतुलित दाम सीटा होउची ठीक उत्तर 26 नंबर प्रश्न जोगाण अपरिवर्तित रही चाहिदा वृद्धि पाइले संतुलन दर कौन हुए ए ह्रास पाए बी वृद्धि हुए सी अपरिवर्तित रहे डी निर्णय असंभव हो जाए ताहले कौन हम जोगाण अपरिवर्तित रही चाहिदा वृद्धि पाइले संतुलन दरटा वृद्धि होता है बीटा होची ठीक उत्तर क्वेश्चन नंबर 27 क्यों काल रे जोगाणर वृद्धि घटी न थाए ए बजार काल बी स्वल्प काल सी दीर्घ काल डी कौन से नुहे ताहले कौन हम उत्तर बजार काल रे जोगाणर वृद्धि घटी न थाए एटा होची ठीक उत्तर बर्तमान देखा 28 नंबर प्रश्न समष्टि अर्थनीतिर अन्य नाम कौन समष्टि अर्थनीतिर अन्य नाम कौन ए दर तत्व बी निवेश तत्व सी आय तत्व डी नियोजन तत्व ताहले कौन हम समष्टि अर्थनीतिर अन्य नाम होची आय तत्व सीटा होची ठीक उत्तर 29 नंबर प्रश्न सरकारी आयर क्यों उत्स प्रत्यक्ष प्रतिदान न थाए ए विशेष निर्धारण बी फीस सी कर डी कौन सीटी नुहे ताहले कौन हम पे सरकारी आयर क्यों उत्स ताहले ठीक उत्तर हम कर सी टैक्सटा हम सीटा हूँ ठीक उत्तर 30 नंबर प्रश्न निम्नोक्त क्योंटी राष्ट्र भीतर विषय वस्तु ए सरकारी आय बी सरकारी व्यय डी सरकारी ऋण डी उपरोक्त समस्त ताहले ठीक उत्तर हम उपरोक्त समस्त
ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସହ ସମାନୁପାତି? ଏ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବି କର, ସି ଅନୁଦାନ, ଡି ଫିଜ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 31 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସହ ସମାନୁପାତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 32 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଚାହିଦା ରେଖାର ଆକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ନିମ୍ନଗାମୀ, ବି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସି ୱାଇ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ, ଡି ୱାଇ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ। 32 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ନିମ୍ନଗାମୀ। ସାଧାରଣ ଚାହିଦା ରେଖାର ଆକାର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ନିମ୍ନଗାମୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 33 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପାଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବସ୍ତୁ ସୃଜନ, ବି ଉପଯୋଗିତାର ବିନାଶ, ସି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୋଗିତା ସୃଜନ, ଡି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 33 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ପାଦନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୋଗିତା ସୃଜନ। ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 34 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ଅଭାବ ପରିପୂରକ, ବି ସମସ୍ତ ଅଭାବର ତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ସି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଡି ଅଭାବ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ୟେସ୍ ସମସ୍ତ ଅଭାବର ତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 35 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅସୁବିଧା? ଏ ଅପସନ୍ ହେଲା ବିଭାଜନ ଅସୁବିଧା, ବି ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଅସୁବିଧା, ସି ମୂଲ୍ୟ ପରିମାପ ଅସୁବିଧା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ 35 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅସୁବିଧା। ବିଭାଜନ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ, ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ବି ହେବ, ମୂଲ୍ୟ ପରିମାପ ଅସୁବିଧା ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 36 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ ଉଭୟ ଏକାଧିକାର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେହି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର, ବି ଏକାଧିକାର ବଜାର, ସି ଏକାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର, ଡି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ୟେସ୍ ଏକାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥାପକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଏ ଚା ଓ କଫି, ବି କଲମ ଓ କାଳି, ସି ମଣିଷ ଓ ଫଳ, ଡି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ୟେସ୍ ସି ମଣିଷ ଓ କଳ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଓ ପରିସ୍ଥାପକ ଅଭାବର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 38 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳକା ବଜେଟ୍, ବି ସମତୁଲ ବଜେଟ୍, ସି ଦିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍, ଡି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 38 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ୟେସ୍ ବଳକା ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 39 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯୋଗାଣର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏ ଯୋଗାଣର ହ୍ରାସ, ବି ଯୋଗାଣର ପ୍ରସାରଣ, ସି ଯୋଗାଣର ବୃଦ୍ଧି, ଡି ଯୋଗାଣର ସଂକୋଚନ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 39 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୋଗାଣର ପ୍ରସାରଣ। ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 40 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତା, ବି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପାଦେୟତା, ସି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ, ଟି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 41 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଅଧିକ? ଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି,
बी विविध व्यवहारक्षम द्रव्य सी व्यवहार स्थगित संभव डी उपरोक्त समस्त ताहले ठीक उत्तर हम उपरोक्त समस्त डीटा हूँ ठीक उत्तर 42 नंबर प्रश्न एवं देखा आम मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी दरर अर्थ कौन ए मुद्रा आकार में द्रव्यर विनिमय मूल्य बी अन्य द्रव्य आकार में द्रव्यर विनिमय मूल्य सी द्रव्यर व्यवहारिक मूल्य डी सुना आकार में द्रव्यर विनिमय मूल्य ठीक उत्तर हम दरर अर्थ कौन पिले दरर अर्थ हूँ मुद्रा आकार में द्रव्यर विनिमय मूल्य एटा हूँ ठीक उत्तर 43 नंबर प्रश्न देखा सीमांत उपयोगितार अर्थ कौन ए सर्वशेष एककर उपयोगिता बी सीमांत उपभोक्ता पाउथिबा उपयोगिता सी अतिरिक्त एकक प्राप्त उपयोगिता डी सर्वोत्तम व्यवहार प्राप्त उपयोगिता ताहले ठीक उत्तर होउची सीमांत उपयोगिता होउची अतिरिक्त एकक प्राप्त उपयोगिता सीटा होउची ठीक उत्तर वर्तमान 44 नंबर प्रश्न देखा आम मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी एवं निम्नलिखित मध्यरु केउटी व्यष्टि अर्थनीति सह संपृक्त ए एक अर्थनीतिर संचय बी जातीय आयर हिसाब सी अर्थनैतिक अभिवृद्धि तत्व डी उपभोक्तांक व्यवहार तत्व ठीक उत्तर हम उपभोक्तांक व्यवहार तत्व व्यष्टि अर्थनीति सह संपृक्त डीटा हूँ ठीक उत्तर 45 नंबर प्रश्न नियंटिया बजेट केमती होता है ए आय व्यय सहित समान बी आय व्यय ठारू अधिक सी व्यय आय ठारू अधिक डी उपरोक्त केउटी नुहे ताले कौन होता है बोले नियंटिया बजेट रे व्यय आय ठारू अधिक होता है सीटा हूँ ठीक उत्तर वर्तमान देखिए आम 46 नंबर प्रश्न एक उपभोक्ता द्रव्यर 10 एकक उपभोग करी 140 एकक उपयोगिता प्राप्त है और 11 एकक उपभोग करी 150 एकक उपयोगिता लाभ कला तेबे 11तम एकक मिलुथिबा प्रांतीय उपयोगिता केते ऑप्शन गुड़ी को हैला -10 बी 0 सी 290 डी 10 ठीक उत्तर हम 44 नंबर प्रश्न इट्स 10 डीटा हूँ ठीक उत्तर 47 नंबर प्रश्न स्वल्प काल रे उत्पादन वृद्धि हेले स्थिर परिव्यय कौन होता है ए वृद्धि हुए बी ह्रास पाए सी अपरिवर्तित रहे डी ऋणात्मक हुए ताहले ठीक उत्तर हम 47 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम स्वल्प काल रे उत्पादन वृद्धि हेले स्थिर परिव्यय अपरिवर्तित रहे सीटा हूँ ठीक उत्तर 48 नंबर प्रश्न में देखा निम्नलिखित परिव्यय मध्यरु केउटी दृश्यमान परिव्यय नुहे ए श्रमिकों मजूरी बी सरकार को प्रदान कराउथुवा टिकस सी विज्ञापन पाई व्यय डी उद्योक्ता निजस्व नियोजित पुंजी ताहले ठीक उत्तर हम उद्योक्ता निजस्व नियोजित पुंजी दृश्यमान परिव्यय नुहे डीटा हूँ ठीक उत्तर 49 नंबर प्रश्न भूमिर उर्वरतार तारतम्य जोगु जो अधिशेष सृष्टि हुए ताहा हैला ए स्वल्पता अधिशेष बी पार्थक्यगत अधिशेष सी चुक्तिबद्ध अधिशेष डी अर्थनैतिक अधिशेष ताहले कौन हम 49 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौटा पिले पार्थक्यगत अधिशेष हूँ ठीक उत्तर भूमिर उर्वरतार तारतम्य जोगु जो अधिशेष सृष्टि हुए ताहाकू पार्थक्यगत अधिशेष कहा जाए। यही वीडियो पई शेष प्रश्न प्रमाण अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण होउछि ए सीमित संबल बी मानवीय अभाव असीम सी संबलर विकल्प व्यवहार टी उपरोक्त समस्त ताहले अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण होउछि संबलर विकल्प व्यवहार सीटा होउछि ठीक उत्तर। ए वीडियो पाई एतिकी पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे। थैंक यू थैंक्स फॉर